مرحبا بكم معي. تابعوا معي حصتنا. إذن production écrite, je m'entraîne, ajoute les majuscules et les points qui manquent aux phrases de ce texte puis recopie-le. إذن هنا طلبوا منا إضافة الحروف الكبيرة والنقط التي تنقص ثم أن نعيد كتابته. أنا هنا لن أكتبها حتى نربح الوقت، سوف أقوم بإنجازه هنا. إذن نقول il est 6 heures, le réveil sonne, Sophia se lève. Sophia se lève, elle n'a pas un point, elle majuscule, n'a plus sommeil. La petite fait sa toilette et se prépare pour l'école. Comme lettre majuscule, comme elle a un long chemin à faire, elle ne perd pas une seconde. Et point à la fin. إذن لدينا 3 حروف، 1 2 3، ولدينا أضفنا النقط 3 نقط. نعيد كتابة القطعة هنا. أنا فقط أختصر الوقت. تمرين رقم 2. Recopie les phrases ou bien ces phrases en rétablissant les majuscules et les points qui manquent. مثل السؤال الأول. Le pauvre bicheron part dans la forêt pour chercher du bois. Il, إذن هنا elle capitale. Il veut faire du feu. Tout à coup, il entend des bruits bizarres. Il se cache derrière un buisson et observe la route. إذن أظن أن هذا التمرين أيضا أصبح منجزا. إذن نمر إلى التمرين الموالي. Bien, décris ce dessin en faisant 6 phrases sur ton cahier d'essai. هنا طلبوا منا وصف هذا الرسم في 6 جمل. إذن أقوم بإنجازه. وهنا إذن écris ce dessin en faisant 6 phrases sur ton cahier d'essai. La boutique ou bien la boutique Lily se situe entre le cinéma et le restaurant au bon coin. Et restaurant bien café et le café au bon point. Au bon, bien bon coin. Ils n'ont pas bon coin. C'est une phrase. Donc, la rue, bien le boulevard, puisque c'est un boulevard, il semble que c'est un boulevard. Là on dit la rue est pleine de gens
qui font leurs courses. Les voitures, bien les véhicules, rendent le fait de traverser la rue presque impossible. Ou bien rendent le boulevard archi ouvert. Non, c'est un mot اللي ما يتقالش لهذا المستوى. اذا هذا هو فين كاينين المشاكل. ما نقول ارشي كومبلي، الدري الصغير اش عرف الارشي كومبلي. اذا on le boulevard plein de bruit باش يفهم هاد التلميذ. اظن ان يعني هذا يكفي، يعني هذا يكفي فقط. بعض المساعدات نقدمها للتلاميذ وللمتتبعين حتى يستفيد منها الجميع. Je corrige et je réécris. Je réécris mes phrases soigneusement après avoir lu le guide de relecture. Donc, إذن هذا لديه un guide. Le guide هو يعني يكون لدى المعلم أو لدى الأستاذ، ويكون أيضا مسجلا على أسطوانة. إذن أظن أن هذا الأمر أصبح واضحا. إذن أنا قمت بإنجاز هذا فقط لأنني لا أتوفر على الأسطوانة. الصفحة الموالية هي الصفحة رقم 11، وطبعا من كتاب CE2 Coquelicot. La maison japonaise. La maison japonaise traditionnelle est faite exclusivement de bois et de papier. Ce mode de construction est parfaitement adapté à un pays où les tremblements de terre sont toujours fréquents et meurtriers. En cas de séisme, il permet à la maison de se déformer, de se démonter, de s'écrouler à la rigueur. Mais la légèreté des matériaux atténue les conséquences dramatiques. إذن يقول النص المنزل الياباني. إذن المنزل الياباني التقليدي هو مصنوع حصريا من الخشب والورق. هذا النوع من البنايات هو يتلائم مع البلدان التي توجد بها عدة زلازل مستمرة وقاتلة. إذن وفي حالة الزلزال المنزل يمكن أن يتحول، يمكن أن يتغير شكله se déformer, de se démonter، ويمكن أن يتفصل يعني أن يفكك، يمكن أن يعاد شكله وأن يفكك. de s'écrouler à la rigueur mais mais la légèreté des matériaux atténue les conséquences dramatiques. إذن وهو أيضا يعني حتى إذا انهار ينهار بشكل أقل حدة. إذن خفة هذه المعادن والمواد المستعملة تخفف حدة الزلازل والاضطرابات. La maison se compose de deux parties. La première, appelée cour intérieure, dont le sol est en terre battue, comprend l'entrée, la cuisine, le bain, le puits
et divers rangements, la seconde surveillée par un plancher recouvert de nattes constitue la partie noble de l'habitation. On s'y déplace sans chaussures. On y dort à même le sol et on y mange aussi en tailleur. إذن في أو المنزل الياباني بطبيعة الحال يتكون من شقين أو من جزئين. الشق الأول يسمى الباحة الداخلية dans le sol est en terre battue وهو يعني بنوع من الأرض أرضه من الطين المدقوق أو الباتيو يعني المسطح أو comprend l'entrée وهي المدخل والمطبخ والحمام والبئر وعدة مرافق أخرى. La seconde, surveillée par un plancher recouvert de nattes, constitue la partie noble de l'habitation. إذن الشق الثاني من المنزل هو محفوظ surélevé par un plancher recouvert de nattes. هو يعني مرفوع أو يعني مهزوز يعني مرتفع شيئا ما عن الأرض بخشبة ومغطى بلينات وهو يمثل المكان المقدس بالنسبة للسكن ويمكن أن نتنقل فيه بدون أحذية ويمكن أيضا أن ننام مباشرة فوق أرضه وحتى أن نأكل عليها ونحن جالسين القرفساء. ça veut dire assis en tailleur. هي ديك الجلسة اللي كيديروا اليابانيين كيسموها assis en tailleur جالس على هيئة الخياط. Aujourd'hui, la construction de bois a cédé la place aux langues préfabriquées et aux immeubles en béton. Mais les grandes caractéristiques de la vie quotidienne ont peu changé. إذن واليوم في عصرنا أو في أيامنا هذه البناية الخشبية تركت محلها إلى البنايات المجهزة مسبقا préfabriquées et aux immeubles en béton وبنايات الإسمنت. Mais les grandes caractéristiques de la vie quotidienne ont peu changé. ولكن العادات اليومية تغيرت قليلا فقط ولم تتغير كلها. إذن هذه القطعة سوف نمر لإنجاز تمارينها مباشرة. إذن مصدر الكتاب ومؤلفه تجدونه هنا ودار النشر. إذن الفهم أو أفهم. Lis le texte puis réponds aux questions. Coche ce qui est vrai. Ce texte raconte une histoire, donne des informations, donne des indications. Il donne des informations. Donc c'est un texte informatif. C'est un texte informatif. Il donne des informations. D'où ce texte est-il extrait? Il est extrait livre des maisons du monde. Avec quels matériaux la maison japonaise traditionnelle est-elle construite? Elle est construite en bois et en papier. Elle est construite en bois et en papier. Pour quelles raisons les maisons japonaises étaient-elles fabriquées de cette façon? Parce qu'il y a beaucoup de séismes et de tremblements de terre meurtriers. D'accord? Parce qu'il y a les tremblements. Mais il a les tremblements de terre fréquents et meurtriers. De combien de parties se compose la maison traditionnelle au Japon? 2 parties. Elle se compose de 2 parties. Comment se nomme chaque partie?
La première appelée cour intérieure. La cour intérieure, c'est la première partie. La seconde, surélevée par un plancher recouvert de nattes, constitue la partie noble. La partie noble. إذن هذا جواب التمرين السادس. décrire وصف كل واحدة يتبعها، يعني وصف كل واحدة يليها. إذن هذا هو جواب السؤال رقم 6، وهذا الشق الثاني منه. إلى هنا، ومن هنا إلى هنا هو جواب أو الشق الثاني من التمرين السادس. Les Japonais continuent à construire leur maison de la même façon? Non. Non, les Japonais ne construisent plus leur maison comme avant. Relève ce qui le montre. Ce qui le montre, c'est aujourd'hui la construction. Voilà. Jusqu'à ici. C'est ce qui le montre. Le numéro 8. Compare la maison japonaise traditionnelle à la maison. إذن قارن المنزل القديم مع بيتك. Compare la maison japonaise traditionnelle à ta maison. قارنها، يعني المنزل الياباني التقليدي قارنه مع منزلك. كل شخص لديه منزل وسوف تتم المقارنة. Y a-t-il une ressemblance? Oui, d'une certaine manière, oui. Laquelle? Il y a deux parties. Nous aussi, au Maroc, on a deux parties. D'accord? إذن أظن أن هذا الشرح كان وافيا. أظن أنه قد أراقكم. إلى اللقاء.